किसी की पाकिस्तानी नेशनल की कहीं से कोई पिक्चर उठा के درست उसको इससे मंसूब करने की कोशिश की गई। क्या कुछ नहीं किया इस प्रोपेगेंडा मीडिया ने, लेकिन खैर ऑस्ट्रेलिया में क्या सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं पाकिस्तानी सहाफ़ी सादुल हसन, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया साद, आपने हमें वक्त दिया। यकीनन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पूरा ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो फ़ज़ा है वो सोगवार है और सब एम्पथाइज कर रही हैं ऑस्ट्रेलवी अवाम के साथ। क्या इस वक्त फ़ज़ा है सिडनी में ख़ास तौर पर जहाँ पर ये वाक़या पेश आया? बहुत शुक्रिया नीलम मुझे इनवाइट करने के लिए। और डेफिनेटली बड़ा वाक़या ये 15 लोगों का की जानों का ज़िया और 27 के करीब लोगों का ज़ख्मी होना, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों का जो है उनकी तिब्बी हालत संगीन होना बिलाशुबा एक बड़ा वाक़या है। सिडनी पर ऑस्ट्रेलिया में भी सोग की फ़ज़ा है। तमाम शहरी जो हैं वो इस वक्त अफसरदा भी हैं, खौफ की का आलम भी है। लेकिन आपने दुरुस्त कहा है कि जहाँ पर एक तरफ ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, वहीं पर दूसरी जानिब जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक पहलू सामने आया है, वो इस वाक़ये के आफ्टरमैथ्स हैं। यानी सोशल मीडिया के ऊपर जो डिजिटल दहशतगर्दी की वारदात शुरू कर दी गई। बिल्कुल इस वाक़या होने के ग़ालिबन 1 घंटे के अंदर-अंदर जब 2 शूटर्स में से एक शूटर का ड्राइविंग लाइसेंस सामने आता है मंज़र-ए-आम पर और उस पे उसका नाम नवीद अकरम दर्ज होता है, तो वो नाम काफ़ी था उसको एक तो मुसलमान और फिर पाकिस्तानी लिंक करने के लिए। जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। उसका पाकिस्तानी टाइज़ अब तो ख़ैर साबित हो चुके हुए कि पाकिस्तानी टाइज़ नहीं थे उनके। लेकिन इस वाक़ये के फ़ौरन बाद सोशल मीडिया के ऊपर इज़राइली सोशल मीडिया हैंडल्स की जानिब से, इंडियन सोशल मीडिया हैंडल्स की जानिब से, फिर उनकी तक़लीद में अफ़गान सोशल मीडिया हैंडल्स की जानिब से एक बड़ी तादाद में ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि चूँकि ये मुसलमान है, चूँकि इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो बिलाशुबा ये दहशतगर्द है और ये दहशतगर्दी के वाक़यात फैला रहे हैं। और फिर इस एक आर्गुमेंट को बुनियाद बना के पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को लेबल कर देना, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को लेबल कर देना, फिर ये एक बहुत बड़ा वाक़या शुरू हो गया, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। जिसके बाद हुकाम बाला को भी बिलाखिर ये कहना पड़ा, अवाम से अपील करनी पड़ी कि इस किस्म के किसी भी प्रोपेगेंडा पर कान मत धरें। और हुआ भी वही। जब एक रोज़ गुज़रने के बाद मज़ीद तफ़सीलात सामने आई शूटर्स के हवाले से, तो ये पता चला कि वो बाप-बेटा थे। बाप जो है वो इसी शूटिंग के दौरान पुलिस की गोलियों की ज़द में आके मर गया। बेटा जो है वो इस वक़्त कोमा की हालत में अस्पताल में है। तो पता ये चला कि अब से कुछ अरसा पहले उन्होंने फ़िलिपाइंस का सफ़र किया, जिसमें बाप जो है साजिद अकरम, वो इंडियन पासपोर्ट पर फ़िलिपाइंस का सफ़र करता है, जबकि बेटा नवीद अकरम जो इस वक़्त ज़ेर इलाज है अस्पताल में, वो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पर सफ़र करता है। जिसके बाद फिर ये सूरत हाल तो पहले ही पता चल चुकी हुई थी कि बाप साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर यहाँ पर आया। बिल्कुल। अच्छा साद, बिल्कुल आपने डिटेल से बताया कि इस वाक़ये की तफ़सीलात भी और इस वक्त जो है सिडनी में कैसा जो माहौल है, लोग किस तरह से सोच रहे हैं। कुछ इस हवाले से भी बताइएगा कि हमने देखा सोशल मीडिया का आपने भी ज़िक्र किया, सोशल मीडिया ने उसको कैसे उसके ऊपर प्ले किया, मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं वो कहाँ-कहाँ से हैंडल होते हैं और वो एक ही बात जो है वो दोहराते हैं। तो मीडिया भी जिस तरह से रिपोर्ट कर रहा था, ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया, वो भी हमने देखा। इंटरनेशनल मीडिया कैसे रिपोर्ट कर रहा है ये भी हमारे सामने है। ऑस्ट्रेलवी जो मीडिया है उसने इस चीज़ को, इस वाक़ये को, इस इंसिडेंट को कैसे रिपोर्ट किया, किन पहलुओं के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी? बहुत मुहतात तरीके से नीलम। और एक वजह ये भी थी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो इंडियन इज़राइली प्रोपेगेंडा इसलिए ज़्यादा तरवीज पा रहा था कि उसके उसके काउंटर में ऑस्ट्रेलियन मीडिया की जानिब से कोई ऑथेंटिक बात अभी तक नहीं की गई थी। और उसकी वजह ये थी कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया बहुत मुहतात तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा था। हत्ता कि आज 2 रोज़ गुज़रने के बाद ऑस्ट्रेलियन जो मीडिया है उसकी जानिब से जो शूटर्स हैं उनकी आइडेंटिटी रिवील की गई है। इससे पहले किसी भी ऑस्ट्रेलियन ना स्टेट मीडिया ना प्राइवेट मीडिया की जानिब से ये नहीं कहा गया कि ये शूटर जो है ये पाकिस्तानी था, या फिर जिस तरह से हमने इंडियन मीडिया में देखा कि एक अगर किसी डिजिटल वेब पेज पे एक अनवेरिफाइड स्टोरी आ गई कि जी इस शूटर का ताल्लुक पाकिस्तान से, तो पूरे इंडियन मीडिया ने उसको कैच कर लिया। इस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं देखी गई। यहाँ पर उल्टा जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं उनका बड़ा ख्याल रखा गया। जबकि इसमें एक और चीज़ भी यहाँ पे बड़ी काबिल ज़िक्र है। जिस शख्स ने बहादुरी का मुज़ाहरा करते हुए एक शूटर को अनआर्म किया था, सोशल मीडिया पर उस शख्स की आइडेंटिटी को भी फ़ोर्ज करने की कोशिश की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि वो शख्स भी ज्यूइश है, या वो शख्स भी नॉन मुस्लिम है, या वो शख्स क्रिश्चियन है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया की जानिब से इस तासुर को ज़ाहिर करके ये कहा गया कि वो शख्स मुसलमान है, उसकी असल आइडेंटिटी रिवील की गई, उसकी इस बहादुरी को सराहा गया। और बारहा मर्तबा ऑस्ट्रेलियन मीडिया मुख्तलिफ आउटलेट्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा है, जो फेक न्यूज़ का इस वक्त एक तूफान इस वक्त उठा हुआ है सोशल मीडिया पर, उस पर कान ना धरें। और ये बार-बार अपील की गई शहरियों से भी कि वो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो न्यू साउथ वेल्स पुलिस की जानिब से, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जानिब से, ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स की जानिब से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दी जा रही
نہیں ہیں, صرف ان پر ریلائی کریں, کسی بھی قسم کے جو سوشل میڈیا پر فیک نیوز ہے اس پر ریلائی نہ کریں. تو آسٹریلین میڈیا میں یہاں پر میں میڈیا کے کردار کو بڑا سراہتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی ان ویریفائڈ, کسی بھی قسم کی جو سوشل میڈیا پر ہائپ نیوز تھی اس کو لے کر سنسنی نہیں مچائے گی, بلکہ فیکٹس کی ویریفیکیشن کے بعد ہی جو خبریں ہیں جی. انہیں ایئر کیا. اچھا ساتھ یہ بھی ہمیں بتائیں کہ اوبویسلی آسٹریلیا ایک ڈائیورس کنٹری ہے, سڈنی بھی ایک ڈائیورس شہر ہے, مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر رہتے, کس طرح سے ڈیل کر رہی ہیں آپ؟ یقیناً آپ بھی جاب کرتے ہیں, اپنی ورک پلیس گئے ہوں گے, وہاں پر بھی مختلف ریلیجن کے لوگ ہوں گے, کیا کہا جا رہا ہے, کیا ڈسکشنز اس وقت ہو رہی ہیں؟ نیلم, تاثر یہ تھا کہ ریزنٹمنٹ سامنے آئے گی. تاثر یہ تھا کہ آسٹریلینز کی جانب سے اور جو متاثرہ کمیونٹی ہے ان کی جانب سے ایک ریئیکشن سامنے آئے گا, اور اگر آتا تو بڑا نیچرل بھی ہوتا, کیونکہ ڈیفینیٹلی اس حد تک پروپیگنڈا جو ہے وہ پینیٹریٹ کر چکا ہوا تھا, اور یہی فضا پھیلا دی گئی تھی کہ یہ مسلمانوں کی جانب سے کیا گیا ہے اور جوئش کمیونٹی کے خلاف نفرت کا اظہار کیا گیا. تو ایک اچھا خدشہ تھا, جبکہ یہ بھی کمیونٹی میں لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی گئی تھی کہ ہم دفتر میں یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ورک فرام ہوم کرنے دیں, کیونکہ ایک سیکیورٹی کنسرن ہے. کل کا جو دن تھا, پہلا دن تھا اس واقعے کے بعد, مشکل دن تھا. میں خود بھی جب دفتر گیا, آپ نے درست کہا کہ میرے دفتر میں بھی obviously دیگر ورک پلیسز میں ڈائیورسٹی ہے, جوئش کمیونٹی کے لوگ بھی میرے کلیگز ہیں, کرسچنس بھی ہیں, مسلمس بھی ہیں, انڈینس بھی ہیں, لیکن حیران کن طور پر خاص طور پہ جو ڈائریکٹلی متاثرہ کمیونٹی جوئش کمیونٹی, ان کی جانب سے کوئی ریئیکشن نفرت کا میں نے اپنے خلاف نہیں دیکھا. میں نے اپنے دیگر مسلمان کلیگز جو ہیں ان کے خلاف, یا جو پاکستانی کلیگز ہیں ان کے خلاف بھی نہیں دیکھا, بلکہ یہ تھا کہ میں نے ذاتی طور پر جو جوئش کلیگز تھے ان سے افسوس کا اظہار بھی کیا, اور جو بھی ہم افسوس کر سکتے تھے, جذبات کا اظہار کر سکتے تھے وہ کیا. اور ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ جو دہشت گردی کا یہ واقعہ ہوا ہے اس کو جو مذہب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ غلط ہے. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہے. دہشت گرد کو ہمیں کسی بھی مذہب, کسی بھی قومیت, کسی بھی کلچر کے جو تعارف ہے اس سے بالا تر ہو کے دیکھنا چاہیے, اور اس کو دہشت گرد کے طور پر دیکھنا چاہیے. ہمیں بطور جو امیگرینٹس ہیں, کیونکہ اس واقعے کے بعد جو پولیٹیسائز کیا گیا, اینٹی امیگرینٹس کیمپین شروع کی, تو بطور امیگرینٹس ہمیں ایک سیلف انفلکٹڈ گلٹ تھا, جو کہ نیچرل ہے ایسے کسی بھی واقعے میں, کہ آپ خود کو قصوروار قرار دینا شروع کر دیتے ہیں جب ہر طرف سے آپ کی کمیونٹی کو الزام دیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس گلٹ کے تحت ہم جو ہے وہ دفتروں میں بھی جا رہے تھے, لوگوں سے کمیونیکیٹ بھی کر رہے تھے, لیکن جب آگے سے ریئیکشن ایسا سامنے آیا جس میں حیران کن طور پر کسی بھی قسم کا نفرت کا ایلیمنٹ نہیں تھا, تو اگر میں یہ کہوں گا غلط نہیں ہوگا کہ اس واقعے کے بعد آسٹریلین شہریوں نے نفرت کو ہوا دینے کی بجائے جو ہمدردی, جو رواداری اور جو انسانیت کی مثالیں وہ قائم کی ہیں. اور اس آج بھی اپنے واقعات دیکھیں کہ مونڈائے بیچ کے مقام پر جائیں, یہ افسوسناک واقعہ, وہاں مختلف کمیونٹیز کے لوگ, جس میں مسلم بھی شامل ہیں, جس میں ہندو بھی شامل ہیں, جس میں جوئش, جس میں کرسچنز بھی شامل ہیں, انہوں نے یادگاری طور پر پھول وہاں پر رکھے, انہوں نے جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا, انہوں نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. بڑی تعداد میں جو مسلم امیگرینٹس ہیں, جو مسلم آسٹریلینز ہیں, انہوں نے والنٹیئر کیا, انہوں نے بلڈ ڈونیٹ کیے. بالکل. اچھا ساتھ چلیں, یہ تو آپ نے ڈیٹیل میں بتایا اور بہت اچھا ہے, اور کرنا بھی چاہیے کہ جس کمیونٹی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہو اسے تعزیت بھی کرنی چاہیے, ان کے ساتھ جو مل کے اس واقعے کی مذمت بھی کرنی چاہیے. آپ نے بہت اہم بات کی کہ اکثر ایسا جب واقعہ ہوتا ہے تو ہماری کمیونٹی جو ہے خاص طور پہ وہ از خود اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتی ہے, اور خدا نخواستہ اگر جو تعلق ہے وہ کسی کا مسلم فیتھ سے نکل آئے, چاہے وہ پریکٹسنگ مسلم ہے نہیں ہے, تو دوسرے لوگ تو جس طرح سے بعض اوقات اپنے آسٹریلینز کا بتایا, انہوں نے بہت اعلیٰ مثال قائم کی کہ انہوں نے ایز اے کمیونٹی اس کو کسی کمیونٹی کے اوپر نہیں تھوپا, لیکن سوشل میڈیا کی اگر بات کریں یا عموماً تو مسلمانوں کو اس کے اوپر بلیم کیا جاتا ہے. تو اس واقعے میں پھر ہم نے دیکھا کہ جو ان حملہ آوروں کو روکنے والا شخص تھا اس نے بہادری کی جیسے اعلیٰ مثال قائم کی اور اس نے روکا, تو اس نے بھی بہت ہیلپ کیا مسلم کی طرف یہ جو ہیٹ ہے اس کو روکنے کے لیے. اگر خدا نخواستہ وہ شخص مسلمان نہ ہوتا یا وہ وہاں پہ موجود نہ ہوتا تو پھر یہ صورتحال کیسی ہوتی. تو آخر ایسی کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ لوگ اگر کسی واقعے میں کسی کا دور سے بھی مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے تو وہ اس کو تمام مسلم کمیونٹی خود بھی ایک خوف کا شکار ہو جاتی ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ نیلم پروپیگنڈا بہت اسٹرانگ ہے, اور اس پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ٹولز ہیں وہ انف نہیں ہیں. اب جب کل یہ سارا واقعہ پرسوں ہوا, اس کے بعد جب اینٹی مسلم پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ شروع ہوا, کیونکہ سوشل میڈیا ہر شخص کی ایکسس میں ہے, اور نیچرلی جب میں ایک ایسی پوسٹ دیکھتا ہوں جو اینٹی مسلم ہے اور جس کی ریچ لاکھوں میں ہے, جس پر بہت زیادہ کامنٹس بھی اینٹی مسلمس ہیں, تو نیچرلی میرے اندر یہ سائیکولوجیکل گلٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اس کمیونٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس سے میرا تعلق ہے, لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو نیریٹو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا. اس کو کاؤنٹر کرنے
के लिए जो डिफेंस है, जो मुसलमानों के हक में बयानात है, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि जो हीरो है, जो उस दहशतगर्द को अनाम करने वाला शख्स है, वो भी एक मुसलमान था। लेकिन उसके हीरोइज्म से ज़्यादा जो रीच मिल रही थी, वो उन पोस्ट को मिल रही थी जिसमें ये कहा गया था कि देखें जी, ये तो मुसलमान थे, इसने ये किया था। और अब तो ये बातें भी जो है वो सामने आ रही है कि फिलिपाइंस में ये 2 शूटर्स जो थे, ये मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गए थे और इनका दाइश के साथ या इस्लामिक स्टेट आइडियोलॉजी के साथ जो इनका एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का ताल्लुक था। अब मसला यहाँ पर आता है, जो बतौर मुस्लिम कम्युनिटी हम सबको ये देखने की ज़रूरत है और हमें अपने ममालिक की जो डिप्लोमैटिक जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि उसको मज़ीद तेज़तर किया जाए पॉजिटिव प्रोपेगेंडा में। इस किस्म के नेगेटिव प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए टूल्स जो हैं, वो बतौर मुस्लिम्स, बतौर इमिग्रेंट कम्युनिटी हमारे पास नहीं हैं। तो जब ऐसे टूल्स नहीं होते, जब आप हर तरफ एक ही प्रोपेगेंडा को पेनिट्रेट करते हुए देखते हैं जो कि एंटी मुस्लिम है, मैं दिल में ये समझता हूँ, मुझे पता है इस बात का कि इस्लाम किसी भी बेगुनाह शख्स की जान लेने की तरगीब दे ही नहीं सकता। इस्लाम वो मज़हब है जिसने हमेशा इंसानियत को सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत दी है, इंसानों को सबसे ऊपर रखा है। और कतई नज़र इस बात की कि किसी भी इंसान का मज़हब क्या है, कौमियत क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसकी ज़ात क्या है। लेकिन इसके जी, बावजूद जब मैं अपने इर्द-गिर्द इतना सारा प्रोपेगेंडा देखता हूँ, तो मुझे बिल्कुल। अपने अंदर ये डर महसूस होना शुरू हो जाता है कि जब मैं बाहर सड़क पे निकलूँगा, तो ज़ाहिर है जो वीडियोज़ मैंने देखी हैं, जो प्रोपेगेंडा मैंने देखा है, वो किसी ऑस्ट्रेलियन ने भी देखा होगा, वो किसी गैर मुस्लिम ने भी देखा होगा। मुझे पता है कि मेरा मज़हब ये तरगीब नहीं देता, लेकिन मैं उसको नहीं बता सकता। वो इस नज़रिए के साथ मुझे देख रहा है कि मेरा हुँ, मज़हब, मेरा ताल्लुक उस मज़हब से है, जिसके बारे में ये फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये खुदा न ख़ास्ता दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। बिल्कुल। तो जो इस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए जो डिफेंसिव प्रोपेगेंडा है, जो पॉजिटिव प्रोपेगेंडा है, मैं बतौर मुस्लिम, बतौर इमिग्रेंट ये समझता हूँ और बतौर पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक मेंबर ये समझता हूँ कि उसकी कमी है, उसका फुकदान है, जिसकी वजह से जो बिल्कुल। इमिग्रेंट्स हैं, वो इस सेल्फ इन्फ्लिक्टेड गिल्ट में मुब्तला हो जाते सही। हैं। बिल्कुल बहुत शुक्रिया सादुल हसन ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं अहमद, उन्होंने हमें जॉइन किया था। बिल्कुल।